जे इनकम करबा सहित चारि जण को इनकम मध्ये आपण देई पारले नै कि माने फैमिली पाखरे रहि कि फैमिली को टाइम दे कि जदी आपण माने 45 रु 50 हजार इनकम करि पारले ता माने खराब कोन तो मेटा आपण जो कहले माने करिवे एटा माने कथा रे ना हमको एग्रीमेंट मिलिबो आपण को 5 वर्ष रो एग्रीमेंट मिलिबो वर्ष नुहे 5 वर्ष रो एग्रीमेंट 5 वर्ष रो एग्रीमेंट जे माने गोटे दिन रे भाई हमरो माने 50 रु 60 किलो पाखा बाकी माने गोटे मेसिन बाहर करले माने दिन को 100 रु 120 किलो पाखा बाकी बाहरला नै हेले मंथली आपण केमति कोन माने प्रॉफिट रहि जाउथिबो मंथली हाराई 50-60 लक्षे 1.5 लाख इन्वेस्ट करले हमर ए बिजनेस स्टार्ट हे जिवो हां 1.5 लाख रे आपनकर तो बहुत भलो आपनकर अपॉर्चुनिटी आसीबो 1.5 लाख रे आज्ञा हमर तो स्टार्टिंग प्राइस 90000 रु आसी एटा वारंटी रहउछ हमर 5 वर्ष वारंटी रहउछ मेसिन ऊपर तो आपनकर माने केजी प्रति हमर सेटा रहउछ केजी प्रति आपण माने हमठु 50 टंका रे जिंस नेबे हमकु 85 टंका रे देबे आज्ञा आपनकर केजी प्रति 35 टंका आपनकर प्रॉफिट बाहरुछ वर्तमान वर्षा दिन आसिलानी आज्ञा तो ए वर्षा दिन त आपनकर प्रोडक्शन रे टिके असुविधा रहइबो ना असुविधा सेमति किछि नै 50 किलो प्रोडक्शन रे आपण दिन को 1750 1800 पाखा बाकी आपण अर्निंग करि परिबे I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so तो आज नीरज चक्कर अग्रवर्ती सब डिटेल्स दवा पाई बोली आपन को मशीन केमिति कोन कॉस्ट रहिबो मशीन रो माने डिटेल्स कोन रहि छै आपन फैसिलिटी कोन मिल छै सब डिटेल दवा पाले आज माखरे मैडम अछन वेलकम करिवा नमस्कार मैडम नमस्कार भलो छै मैडम आगे आपन केमिति अछन बहुत ही भलो छै मैडम आ जदी कहिबा माने गोटे भलो माने आईडिया नै कि आछन भाई मानो भाई जो अग्रवर्ती मशीन रहि छै तो एटा केमिति कोन सिस्टम केमिति कोन रहउ छै भाई माना को कोन केमिति करि परिबे एटा हमर प्रॉपर गोटे मशीन रहउ छै माने आपन मशीन टा को नेबे नै कि आपन माने हमठु मटेरियल नेबे नै कि आपण जिंस जहां भी बनेबे हमको ही रिटर्न कर देबे आपण को ही रिटर्न करा हबो नै कि माने गोटे भलो सुविधा रहि छि माने जदी जनक पाखरे मार्केट नाही जदी से चाहेबे कि ना मो पाखरे मार्केटिंग करि परनी ताल के से भी बिजनेस करि परिबो नै कि माने आपण को माने टेंशन नबार नै आपण को हेडेक नबार नै आपण घरे बसी कि घरे रहि कि ही हमें आपण माने इनकम करि परिबे आ जो बाहर को जाउथिले बाहर जो टेंशन रहउथिला आ माने बाहर को जेबा नै वर्तमान में फैमिली पाखरे रहबा फैमिली पाखरे रहि कि हमें इनकम करबा ना कोन मैडम ठीक अछि आ जदी जो मशीन रहउची एटार वारंटी केमति कोन रहउथिबो एटा वारंटी रहउची हमर 5 वर्ष वारंटी रहउची मशीन ऊपर 5 वर्ष वारंटी रहउची नै कि आ जदी कहबा जो सर्विसिंग यार रहउची केमति कोन सर्विसिंग रहउची एटा आपनकर माने जत्ते बेले भी जहां भी दरकार हबो माने थरो मशीन तो इनकेस खराब जदी भी हैला एटा 24 आवर भीतर सर्विस आपन को प्रोवाइड करै छै ऑल ओवर ओडिसा ऑल ओवर ओडिसा जो जगह हेले जो जगह रे भी हेले जो जगह रे माने मशीन इंस्टॉल हेतिबो 24 आवर भीतर सेटा सर्विस प्रोवाइड हबो सर्विस प्रोवाइड हे जेबो नै कि ठीक अछि आ जदी आपण माने चाहुचंती कि ना भाई जदी हमरो निजर मार्केटिंग नाही हमर माने सर्विसिंग जदी आपण जो टेंशन रहउथिला कि माने भाई मशीन खराब हे जिवो जदी खराब हे गेला ताले ताकू बनेबो कि हमें ताकू माने सॉल्व करिबा केमिति से सब जिंसर टेंशन नाही जदी मैडम हमकु मशीन चले ऑपरेटिंग हमु जणा नाही ताले कोले हम कोन मशीन केमिति कोन ऑपरेट हम करिबा सेटा जत्ते बेले आपनकर माने आपण मशीन टा नेबे जत्ते इंस्टॉलेशन करिया पे जहां भी हेला हमर पिला जिबे पिला आपण को प्रॉपर 2 दिन पूरा ट्रेनिंग देबे जो पर्यंत आपनकर डाउट क्लियर न होई छै आज्ञा माने 2 दिन पूरा प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दे माने कॉस्ट ना ना सेटा फ्री रहइबो नै कि ठीक रहि छै आ जदी कहिबा कि माने जदी हम घंटा को जदी प्रोडक्शन कथा हम डिस्कशन करबा केमिति कोन प्रोडक्शन सेटा तीनटा प्रकार मॉडल रहउची हम पाखरे हमर जोटा फास्ट मॉडल रहउची तार प्रोडक्शन निहाती आपनकर पळे आसीबो 6 रु 7 केजी पर आवर आज्ञा 6-7 केजी पाखा माने मिनिमम जदी सेटा माने मशीन भेरी करे मशीन जदी माने उच्च मॉडल नेले ताहले करे से हिसाब रे ठीक मैक्सिमम प्रोडक्शन आपन को रहइबो तो जदी मिनिमम आपन 6-7 केजी जदी माने घंटा को प्रोडक्शन करचंदी जदी माने 8 रु 10 घंटा जदी आपन काम करचंदी मिनिमम माने 45 रु 50 किलो आपन मिनिमम प्रोडक्शन करि परिबे नै कि जदी 50 किलो जदी हम प्रोडक्शन मैडम करूचंदी तो केमिति कोन हम प्रॉफिट रहइबो सेटा देखंतु आपनकर माने
केजी प्रति हमर सेटा रहउची आज्ञा। केजी प्रति आपण माने हमठु 50 टंका रे जिंस नेबे हाँ हमकु 85 टंका रे देबे आज्ञा आपणकर केजी प्रति 35 टंका आपणकर प्रॉफिट बाहरुची ठीक तो सेटा को हिसाब करियो गले आपण केते मशीन को टाइम दउचंती आज्ञा टाइम हिसाब रे आपणकर प्रोडक्शन जते बाहरुची तापर प्लस आपणकर प्रॉफिट सेटा हिसाब कर दियंत आपण केते मासु को कमे परबे सेटा आपण निजे डिसाइड करिवे आज्ञा माने जदी आपण माने 35 टका किलो हिसाब रे पाइले जदी आपण गोटे दिन रे 8 घंटा जदी काम करी 50 किलो पाखापाखि जदी आपण प्रोडक्शन बाहर करचंदी ता माने आपण माने 50 किलो प्रोडक्शन रे आपण दिन को 1750 1800 पाखापाखि आपण अर्निंग करि परिबे ता माने ता भीतर इलेक्ट्रिक बिल जदी आपण जिबार अछि होम घर इलेक्ट्रिक तो चली परिबो हां घर इलेक्ट्रिक ही चलिबो घर इलेक्ट्रिक चल जीव नै कि आर माने जदी घर इलेक्ट्रिक आपण माने चलै परिबे जदी आपण कहबे इलेक्ट्रिक 100 टका जदी भी जाउची ता माने हमर 1500 1600 पाखापाखि प्रॉफिट मध्ये Profit रहउची नै कि माने जदी दिन को आपण माने 1500 रु 1600 जदी प्रॉफिट करछन ता माने मासो को आपनकर 45 से 50000 पाखापाखि अर्निंग हेई पारछि से पुनी घरे रही कि नै कि माने फैमिली पाखरे रही कि फैमिली को टाइम दे कि जदी आपण माने 45 से 50000 इनकम करि परले ता माने माने खराब कोन एथिरे नै कि माने बाहर को गले भी आपण माने 25 30,000 कमिला आडू को बहुत अधिक हे जाउची किंतु जदी आपण माने घरे रही कि इनकम करिया चाहछन त आपण माने पे बेटर अपॉर्चुनिटी रही छि आराम से नीलचक्र को विजिट मध्ये करि परिबे आ जदी कहबे मैडम जदी बस गोटे दिन विजिट कथा जो आसिला लोकेशन रे कहि दो केमदी कोन भाई माने आपण सेटा हमर प्रॉपर बरमुंडा रुचिका मार्केट भुवनेश्वर भुवनेश्वर नै कि माने टोटली आपण माने बरमुंडा बस स्टैंड पाखापाखि हमर रुचिका मार्केट सेठी हमर अवेलेबल रही छि जदी भी न जानि परचंदी मैडम को नंबर तो कंटीन्यूअसली फ्लैश हो जी आपण माने कांटेक्ट करी विजिट मध्ये करि परिबे ना आ जदी मैडम कहिबा माने गोटे जिंस रहउछि रॉ मटेरियल माने फास्ट हम तो प्रोडक्शन बाहर करबा रॉ मटेरियल आपण पाखरु हमकु मिलि जिवो आज्ञा हमर पाखरु ही रॉ मटेरियल आपण मिले रॉ मटेरियल मिलि जिवो जो आपण कहले 50 टंका रे जो रॉ मटेरियल आपण माने देबे तो सेतरे कोन काठी माने कोन इंक्लूड हमर जहा सेटा आपणकर जो इंक्लूड रहउची काठी आ पाउडर Powder. सेटा आपनको प्रॉपर आपनको 50 टंका रे ही दिया जिवो माने का सब माने काठी भी हमर ओजन हे कि दिया जिवो नै कि माने सब माने टोटली आपण को गोटे धूप बनेया पे जहा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होछि ताहा किलो हिसाब रे आपण माने 50 टका हिसाब रे नै कि जाय पण आ गोटे जिंस कहबा कि भाई मानर गोटे क्वेश्चन आसे कि हमर जते बेला आपण बाकु हमें जिंस नै कि जिबा कि हम जहा भी जिंस बनेबा तो ई जो टोटल जिंस रहला ए अगरबत्ती ना सुनले भाई मानर माइंड गोटे से ना फ्रॉड हेथिबो जिंस कि माने किछ असुविधा हुए तो से प्रकार जिंस आपण कोन केमति कहि देखंतु सर सेटा तो समस्तଙ୍କର भाबिबा स्वाभाविक कारण जेहेतु लोक ठकामी रे पड़ी चंती तो से माने सेटा भाबिबे किंतु मेन कथा हला आपण जदी माने आम संगे कनेक्टिव हो चंती आमे आपण को केबे हैरान करिनु कि केबे करिवुनी हमर 9 वर्ष हेलानी कंपनी अछि जदी सेमते ठकामी रे आमे करथांतु हमर एते वर्ष पर्यंत केबे भी चाली न थांता आज्ञा आ एटा गोटे रेपुटेड कंपनी आ एस्टैब्लिश आपणकर 9 वर्ष हेलानी हां तो सेटा केबे भी आपण हैरान हेबेनी एतिके ट्रस्ट रखंतु आगुरु आमे केबे भी करिनु हैरान कि आगु के करिवनी नै तो माने एटा होछि गोटे माने गोट मेन होछि फर्स्ट जिंस फेथ तो मेटा आपण जो कहले माने करिवेनी एटा माने कथा रे नाम को एग्रीमेंट मिलिबो आपण को 5 वर्ष रो एग्रीमेंट मिलिबो वर्षे नै 5 वर्ष रो एग्रीमेंट 5 वर्ष रो एग्रीमेंट माने दिने नै वर्षे नै मासे नै आपण माने 5 वर्ष रो एग्रीमेंट सहित बॉन्ड पेपर सहित आपण माने नै कि जाई परिबे जोठी आपण मानक गोटे डाउट रे अविश्वास रुए ता सेटा अविश्वास करिवार चांस ही नै जोठी हमको एग्रीमेंट मिलला सेटा अविश्वास करिवार कोन अछि नै कि जदी हमने कहबा गोटे माने मिनिमम कॉस्ट रे आपण जदी चाहेबे गोटे लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट करले हमर ए बिजनेस स्टार्ट हे जिवो हां 1.5 लाख रे आपनकर तो बहुत भलो आपनकर अपॉर्चुनिटी आसीबो 1.5 लाख रे आज्ञा हमर तो स्टार्टिंग प्राइस 90000 रु आछे 90000 रु नै कि माने जदी आपण माने चाहुचंती कि ना भाई गोटे कम पैसा भाई मो पाखर अधिक पैसा नाही मु माने गोटे बिजनेस करिया चाहछि तो कोनटा करबी तो अगरबत्ती बिजनेस आपण माने पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नीलचक्र अगरबत्ती आपण माने पे नै कि आसी 90000 टका रु 1.5 लाख पर्यंत आपण चाहिले गोटे माने इन्वेस्ट करी कि गोटे इनकम आपण माने करि परिबे जोथरे खाली तो इनकम हो 45 रु 50000 पाखा पाखा आपण इनकम मध्ये करि परिबे नै कि तो आपण माने देखिले आज माने मैडम आपण जो सब कथा कहिथिले सेडा एक्चुअली ट्रू कि फॉल्स सेडा सेथिमे जानिया पई हेले मु आसी पहुंच जाईची डायरेक्ट माने जे ओनर जे हमर नै कि आछथि मशीन नै कि आछथि तांकर केमिति कोन से प्रॉफिट रहउची कोन जहा कुहाइतिला एक्चुअली सेडा सत्य सत्य केते रहिची सेथिमे जाने को डायरेक्ट मु मैडम को पाखु नंबर नै कि मु आसी पहुंच जाईची भरतपुर रे तो हमें डायरेक्ट ओनर को पाखु जिबा सेठी हमें डायरेक्ट ओनर को क्लियर होबा तो एक्चुअली से केमिति प्रॉफिट पाउचंती के जण कस्टमर तांक पाखरे के जण वर्कर काम करूचंती से केमिति कोन बेनिफिटेड रहिचंती सब जिंस हमें डिटेल्स बुझिबा तो हम भाई को डायरेक्ट वेलकम करिया हम चैनल को नमस्कार नमस्कार सर भल्ला छंती भल्ला अछि आज्ञा आपन गुड नेम ता मनु मनु नै कि तो आपन नीलचक्र अगरबत्ती सहित केते दिन हेलानी कनेक्ट अछंदी 9 मास हेलानी हाली
9 ମାସ ହେଲାଣି ନାଇଁ କି ଆପଣ 9 ମାସ ମାନେ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ସେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କହିବା ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଜନେସ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନୀଳଚକ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସଡନ କିଛି ଖରାପ ହେଇଛି ନା କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ନାଇଁ କିଛି ଖରାପ ତ ହେଇନି। ହଁ। ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ କିଛି ହେଇନି, ମାଇନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ କଲ୍ କରୁ, ହଁ। କଲ୍ କଲେ ସେମ୍ ଡେ ହଁ। ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ଆସିକି ସର୍ଭିସ କରନ୍ତୁ। ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନି ସେମିତି ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଉଟ ମାନେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଆସେ କି ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ ଠିକ ଠାକ ମିଳିପାରେନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଠାକ ସର୍ଭିସ ମିଳୁଛି ହଁ ନୀଳଚକ୍ର ତ ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହବା ଯେ କି ନା ସର୍ଭିସ ଆମକୁ ଠିକ ଠାକ ମିଳିବ ଠିକ ଠାକ। ଆମେ ମେସିନ ଟିକେ ଦେଖିଦବା କେମିତି କଣ ମାନେ ୱାର୍କିଂ ହଉଛି କଣ କେମିତି କାମ ହଉଛି ଆସୁ। ତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ଟା ମାନେ ଏଇଟା ନିଜ ଘର ତ ନିଜ ଘର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ କି ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଏରିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ମାନେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ ରେ Room। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବେ ଆମ ଖାଲି 4 ଜଣ। 4 ଜଣ ଲୋକ କାମ ଆଜ୍ଞା। କରୁଛନ୍ତି କେତେଟା ମେସିନ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ 2ଟା ମେସିନ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଦିଟା ମେସିନ ଦିଟା ମେସିନରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ରୁମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୁମ ଭିତରେ ଭାଇ ଆମର ଦିଟା ମେସିନ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଟା ମେସିନରେ ଆମର 4 ଜଣ କାମ ଏଠି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ଇନକମ କରିବା ସହିତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଇନକମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାଇଁ କି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କି ଆପଣ ତ ଇନକମ କରିବେ ଆପଣ ବି ବିଜନେସ କରିବେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଇନକମ ଦବାଟା ହଉଛି ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଇନକମ ଦେଇପାରିବେ ନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି ତ ମାନେ ଭାଇ ବି ମାନେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଇନକମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କହିବା କେମିତି କଣ ପ୍ରଫିଟ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବାହାରେ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି ନା କମ୍ପାନୀକୁ ଜିନିଷ ନା ଦିଅନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷ କମ୍ପାନୀକୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ କେମିତି କଣ ହେଇଯାଉଥିବ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ମେସିନରେ 8 ରୁ 10 କେଜି ହେଇଯାଉଛି। 8 ରୁ 10 କେଜି ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା, ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି ସେଇ କେତେ 60 କିଲୋ ପାଖାପାଖି 60 70 50 60 କେଜି ହେଇଯାଉଛି। 60 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଡବଲ ଡବଲ ମେସିନ ଅଛି, ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି। ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ କି ଠିକ ଅଛି ତ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭାଇ ଆମର ମାନେ 50 ରୁ 60 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଗୋଟେ ମେସିନ ବାହାର କଲେ ମାନେ ଦିନକୁ 100 ରୁ 120 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ବାହାରିଲା ନାଇଁ କି ହେଲେ ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ ରହିଯାଉଥିବ ମନ୍ଥଲି ହାରାରି 50 60 ହେବ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଫିଟ ମାନେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ବାଦେ ସେ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ପୁଣି ଘରେ ରହିକି ମାନେ ନିଜର କାମ ସହିତ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ ଦବା ସହିତ ମାନେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦବା ସହିତ ସେ ନିଜେ ବି ମାନେ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତ ଭାଇ ଏଇ ମାନେ ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି ବିଜନେସ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି କଣ ଆସିଥିଲା और बिजनेस से ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 10-15 ହଜାର ଇନକମ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମତେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଲେ ଅଗରଦି ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି ହଁ ତାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି ନୀଳଚକ ଅଗ୍ରବତୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଭେଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଗଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାଲିକ ସବୁ ଇଏ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ମେସିନ ମୁଁ ଆଣିଲି ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ମେସିନ ସହିତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି ଆଣିଲି ହଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣିକି ତାପରେ ମୁଁ ବିଜନେସ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ ଆଣିକି ବିଜନେସ କଲି ଆଉ ହଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ମେସିନ ଆଣି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରଫିଟ ହେଲା ବାଦେ ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ ବି ଆଣିଲେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭାଇ 15,000 ଟଙ୍କାରେ ବାହାରେ ଇନକମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ସେ ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକି ନିଜେ ଘରେ ରହିକି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଇନକମ ଦେଇକି ସେ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ କରିପାରିଲେ ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ ଆଣିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଗ୍ରଗତି ମାନେ ନୀଳଚକ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ସେଇଠି ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ କି ନା ନାଇଁ ସେ ବାଇବେକ୍ ଜିନିଷ ନଉଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ହଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ର ମେଟେରିଆଲ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ ଠିକ ଠାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମିଳୁଛି ନା କେତେବେଳେ ଡିଲେ ମାନେ ମିଳିବାରେ ଲେଟ୍ ହଉଥିବ କି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ର ମେଟେରିଆଲ ଠିକ ଠାକ ମିଳିଯାଉଛି ଠିକ ଠାକ ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଧୂପକାଠି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦବାକୁ ନଉଥିବେ ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ କେମିତି କଣ ମାନେ ଠିକ ଠାକ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି ନା ସେଠି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ନଖରା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦବାକୁ ଯାଉ ତାଙ୍କର 50% ଆମର 50% ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ସେ ବି ମାନେ ବିୟର କରନ୍ତି ନାଇଁ କି ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା କି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଯେତେ ବାଟରୁ ବି ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା କମ୍ପାନୀର 50% ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 50% ରହିବ ମାନେ ସେଇଠି ଯାହା ସେରିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ଠିକ ଠାକ ନଉଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ ମିଳୁଛି ନା ପେମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ ମିଳୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ ମାନେ କଣ ମାନେ କ୍ୟାଶ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କ୍ୟାଶ ଦିଅନ୍ତି
ଆପଣ ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖିକି ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ତ ମାନେ ସେମିତି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ଟିକି ଟାକି ଯାହା କହିବା କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଯିଏ ଓନର ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମେସିନ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସେ କେମିତି ପ୍ରଫିଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜଣା ପଡିବ ଜିନିଷଟା କି କେମିତି କଣ ଆମେ ବି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଇପାରିବା ତ ସିଓର ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଜନେସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଟେବୁଲ ରହିବ ହଁ ସୁଇଟେବଲ ରହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ କି ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ତ ସବୁ ଇନଫରମେସନ ଜାଣିଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ତ ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନା ଅସୁବିଧା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନୀରଜ ଅଗରବତୀ ମୁଁ ଡ୍ରାୟର ମେସିନ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ହଁ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା- ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ ମେନ୍ ହଉଛି କଣ କହିଲେ ମାନେ ଡ୍ରାୟର ମେସିନ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ମାନେ ଡ୍ରାୟର ମେସିନ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ସେଇଠି ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଧୂପକାଠି ସିନା ବନେଇଦେଲେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଶୁଖେଇବାଟା ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଟେନସନ ରୁହେ ତ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ବି ତା ପାଇଁ ବି ବିକଳ୍ପ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଡ୍ରାୟର ମେସିନ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ନାଇକି ତ କେତେ ସାରା କାଠି ମାନେ ଚାରିପଟ ସାଇଡ ରୁ ମାନେ ସେ କାଠି ପୁରା ମାନେ ଶୁଖୁଛି ଭାଇ କେତେ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଥିବ ଶୁଖିବାକୁ ଫିରବି ଖାଲି 1 days ୱାନ୍ ଡେଜ ନାଇଁ କି ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ ଶୁଖିଲା ତ ପୁଣି ଆଗରେ କାଲିର ପ୍ରଡକ୍ସନ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ଭାଇ ନା ଖରା ହଉଛି ମାନେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ କି ପ୍ରଡକ୍ସନ ର ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ କି ନାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବନି ତା ପାଇଁ ବି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ନାଇଁ କି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ଗୋଟେ କମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆରାମସେ ନୀଳଚକ୍ର ଅଗରବତୀର ମାନେ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାଶ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସ୍କ୍ରିନ ରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବା ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।